समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम नमस्कार। आज आम शुणुवा ईश्वर कहीं मनुष्य रूप धारण कले बा अवतार नेले। एठार आंभे माने ईश्वर अर्थ आम प्रभु जीशु ख्रीष्ट विषय शुणुवा। आसंत आम पढ़ा जहन पुस्तक 1:14 पद। आउ सेही वाक्य देहबंत हेले पुणी अनुग्रह और सत्य परिपूर्ण होई आंभ मानक मध्यरे वास कले। आउ पितांक ठारू आगत अद्वितीय पुत्रंक महिमा सदृश आंभे माने ताहांक महिमा देखिलु। ख्रीष्टमासर सबुठारू बड़ रहस्य हेउची ईश्वर हेबा बंद न करी मनुष्य हेले। किंतु काहींकि बाइबल अनेक शक्तिशाली कारण सबू देई अछि। आजिर एही वाक्य रे आंभे माने बाइबल रो मुख्यतः 6 गोटी कारण को देखुतिबा ईश्वर काहींकि मनुष्य रूप धारण करी एही जगत को आसिले। प्रथम नंबर कारण हेउछि ईश्वर प्रकृत रे किए ताहे प्रकाश करिबा पई मनुष्य हेले। जहन पुस्तक 1:18 रे लेखा अछि, केही केबे ईश्वर को देखि नाही, पितांक कलस्थित अद्वितीय पुत्र ताहांकु प्रकाश कले। ईश्वरंक विषय लोकमानंकर भूल धारणा सबू रहिथिला। केही केही भाबिले ईश्वर क्रोधित, केही केही भाबिले ईश्वर बहु दूर रे अछंती, केही केही भाबिले ईश्वर अपहंच जागारे अछंती। जीशुख्रीष्ट आमको ईश्वरंक प्रकृत चेहरा देखाइबाको आसीथिले। जीशुख्रीष्ट कहिसंती जहन पुस्तक 14:9 रे, जे मते दर्शन करिअछि से पिता को दर्शन करिअछि। तार अर्थ जे केही प्रभु जीशुख्रीष्ट को देखिअछंती से पिता परमेश्वर को देखिअछंती। जहन पुस्तक 10:30 रे कहंती मु ओ पिता एक। एठारे ईश्वरत्व रे प्रभु जीशुख्रीष्ट कहंती पिता आउ मु एक अटु। तार अर्थ प्रभु जीशुख्रीष्ट स्वयं ईश्वर अटंती। जीशुख्रीष्ट हेउचंती ईश्वर, ताहाकु मानव भाषा रे व्याख्या कले। द्वितीय नंबर कारण हेउची ईश्वर आंभ मानकु आमर पापरु उद्धार करिबा बा रक्षा करिबा पई मनुष्य हेले। माथ्यू पुस्तक 1:21 रे देखिबा, से पुत्र प्रसव करिवे आउ तुम्भे ताहांक नाम जीशु देव, कारण से आपणा लोकंकु से मानकर समस्त पापरु परित्राण करिवे। केवल जने मनुष्य आउ जने मनुष्य पई मरि पारे। केवल ईश्वर एक सिद्ध बलिदान देई पारंती। तेणु करी जीशुख्रीष्ट आमको उद्धार करिबा पई संपूर्ण ईश्वर एवं संपूर्ण मनुष्य हेले। जीशुख्रीष्ट एथिपाई मनुष्य हेले जेपरिकि से आम स्थान रे मृत्युवरण करती, आमर दंड को नहीं जाती, पापर शक्ति को भांगती, शैतान रो कार्यगुड़ी को ध्वंस करती। प्रथम जहन 3:8 अनंत जीवन देवा पाई पुनर्थित हुअंती। कौनसी स्वर्गदूत यह करि पारले नाही, कौनसी भविष्यत वक्ता यह करि पारले नाही। केवल ईश्वर मनुष्य होई मानव जाति को मुक्त करि पारिबे। सेतिपाई ईश्वर कौन कले, मनुष्य रूप धारण करी एही जगत मध्य को आसिले। तृतीय नंबर कारण हेउची ईश्वर तांको सहित आमर संपर्क को पुनः स्थापित करिबा पाई मनुष्य हेले। द्वितीय कोरिन्थियो 5:19 पद। सेही सम्मिलनर वाक्य एही, ईश्वर कृष्णंक ठारे जगत को आपणा सहित सम्मिलित करुथिले। से जगतवासींकर अपराध गणना न करी से सम्मिलनीर वाक्य आंभमानक निकटरे समर्पण करिअछंती। पाप ईश्वर एवं मानविकता मध्यरे थिबा संपर्क को भांगिला। आंभे माने अलगा होई गलु, हजि गलु एवं आध्यात्मिक भावरे मृत्यु हेलो। जीशुख्रीष्ट ईश्वर एवं मनुष्य मानक मध्यरे सेतु भावरे आसिले।
ତାଙ୍କର ମାନବିକତା ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ପାଖକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବା। ଜହନ ପୁସ୍ତକ 1:12। ସେ ଆମର ନିକଟତର ହେଲେ ତେଣୁ ଆମେ ଘରକୁ ଆସିପାରିବା ବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର କାରଣ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଆମର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 4:15। କାରଣ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏପରି ମହାଯାଜକ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ପାପରହିତ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ସର୍ବତ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। ଈଶ୍ୱର ଶିଖିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବଜ୍ଞ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁ ତାହା ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା ପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ସାମ୍ନା କଲେ, ଯେପରିକି କ୍ଷୁଧା, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପ୍ରଲୋଭନ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ଲୁହ, ଦୁଃଖ ଇତ୍ୟାଦି। କାହିଁକି ଏସବୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସାମ୍ନା କଲେ? ଯେପରିକି ସେ ଜଣେ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ବା ବୁଝିପାରୁଥିବା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଆପଣ ଦୂରରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆପଣ ଯାହା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତାହା ଅନୁଭବ କରିଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ବିଷୟ, ଈଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଏବଂ ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 2:14। ଅତଏବ ସନ୍ତାନମାନେ ରକ୍ତ ମାଂସର ସହଭାଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେହିପରି ସେଥିର ସହଭାଗୀ ହେଲେ, ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈତାନକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ମାନବିକତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଥିଲା। କୌଣସି ଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ଧର୍ମ ଏହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ ମାନବିକତାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁର ଶକ୍ତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ, କାରଣ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ପରାଜିତ ହେଲା। କବରର କୌଣସି ବିଜୟ ନାହିଁ। ଆମକୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଛି। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। 6 ନମ୍ବର ବିଷୟ ବା ଶେଷ ନମ୍ବର ବିଷୟ, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କିପରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ତାହା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନବିକତା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ବିଷୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କିପରି ପ୍ରେମ କରିବେ, କିପରି କ୍ଷମା କରିବେ, କିପରି ଆଜ୍ଞା ମାନିବେ, କିପରି ସେବା କରିବେ ବା ପରିବେଷଣ କରିବେ, କିପରି ପବିତ୍ରତାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ବା ଚାଲିବେ, କିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, କିପରି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଇତ୍ୟାଦି। ସେ କେବଳ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିନଥିଲେ, ସେ ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ତିମ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଶେଷ ଥଟ୍ ହେଉଛି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ, ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହୋଇପାରିବେ ବା ହୁଅନ୍ତି। ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦିନେ ଆମକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଯିବ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।